gbeto dagbe Royal TV bene konton mi kudo azante ton mi dom do propos mi ton le be yon zangbele bi patapata nu yo mi ton de yan Aziza ho e no wa titie mi azante ton mi o so don se wa kon boy Aziza dagbe do posin joro na mi Aziza de sin joro mi nu kuma de webo mi o no mo tegbe do azon pa mi ton me mi gbona Aziza ne eni so go e de do ya mi do podo go ba che mi kwa bo ho so ajaka fun na chena webo gbegbi bo me afon gba fon ganjia mi do pe ma o gbe foma pe dido mala torero mandato tiro fon le le boy a dénoncer publiquement Royal TV bene hoto na chena mi na yero egbe don panpan don wi ada mi de yiro mi do zan wenu Victor Sekpe zan wenu Victor Sekpe bo yin koji papa no yin Yves Boko ran pato ran jito ohun je do mewi zin le jowa mu mi no le hun je deji to dopo eyin ena chera mi gba o be po dide mi mo do mi o le podo Victor Sekpe po o nu yo Aziza ho azante tontonji Victor Sekpe ete do ere bogado Aziza edo Aziza o nu vo Aziza nu egbogbon vo na nde igbefibi Aziza we na tame taglume gbabo de nu ton Aziza we no na ni doto azongbo ametore azongbo re egbe Aziza we na ni do amanu wa to kare amawa egbe Aziza we na ohun de yan Aziza o nu yesi mewe bo ma we no na me ne ma wo na mere amo yese no no je don kakaso ikakatisa do ado Aziza fene ni ado ndo doto no bodo amanu wa tore don madodo haji tore don abi e de yin hajiji gbeto re ajonje ne se ran pour concentrer wi de deji ajon don ogbo gbeto de ouvert se abi de lekpon de me vlavo amoro ne se ran bo han lo yin ran bo ye jiji bo de pon gbedona e amoro attention ne do yan ri e chiro nde be ponu komo mi ale kodo godo ma ou de we gbonje don bori azon wa Aziza no wa azon na gbeto fode donu fode de cheju do po me gbeto fode donu fode de cheju do po me we Aziza no wa azon na do ni radio kon we de ya télévision kon we me de ya gbeto fode donu fode Aziza hen na wa azon na do cheju do po me on me won le gato tondo teto we yan Aziza bo ne mi gana pon o mi ule Aziza hansi no we mi un patele mi le mi gana ho na do na we do hansi no Victor Sekpe mado un pa fils de bo ndo wi ji we na pon kakazo ngo do na we do un je do nde tradition jowa mo mi don le un pa de egbe to mi don me ni un pa le yo bo e ko un podo gan po de me bo un po gan po we don de me le zan we na ji han de me do ne me choka du vodun no me kana pa o bobo ne me bi plibu du vodun no bo do me le fon e no créer hun edon me le fon créer hun edon mi kan yo me le ka créer wa ile o e do nde bo yi na e do bo ya de créer wa ile o mi o pe boko wa ne me ka jodo me na ho ne yo pori fon alo me le fon bo je hajiji o yan do mi créer yo bo je yo de me o mi na bo mi no ho mo ja me devo na radio wo don doma ça veut dire que ça me et non coup ou ezombo ni an Victor Sekpe an se gbeso we medon pe a son da mezoro mi me fidia bon fi bo dalo akonji na ba nu mo edon le ezoro mi me fidia e no kwasi kulai bo no ko ku gbejo gbeun ni zawanu Sekpe bi me bo de agbobli na redo agbe won aseton won agie don anyo mo ama kaji ne akazo ibi o zeli alenu yoyo me de to vodun pepe no hoine kanji pro de kenane ya ne ndeme no modide me ne ndeme le da ne ye wa ya goji wa yoro mi bo mi de pe ablo ne ohun ene we no han bo no ate zeli alenu yoyo wi no han ra koto zeli we me don wi no hede no you don alo ro no kon leo bo no don ro do godo leo bo no wen alenu de me leo ne ndo ne gbigbo me no modide me ohun ene le yi hunde bodo di alobo wuri de we mezin igbaji fi o do we mezin igbaji fi o hun mo ngodon le ejore ganji bondo do hun ele ma bo ne aka kon igbedi gbeso don kede we ma wona blo bo mina lili Aziza le fene bo edu na valoriser
kun gbajogbe hun podo asiko la igbe so don po bo na inde bo ran sino de ran jiwe me do na no ze hun ne bo na ko tenwe le ye don bo on la mo tembo te kaka do do ne na mo de na mo tembo de te kaka zo e kaka tin sa do me da we ne on e jiran nde no yoro ran gbe fi yo e jiran de gbe fi bo na gbon fi bo na don do ye me de o de to vodun pepezi zero le do zen don jo ma so inde bo yan ro kan bi egbe ya lo de nu mo Kame Gome bi Togo do bi yo bo lo zo no ho yo de kodin donc wo don mi na pepiche mi na yinu kon de me amwa siko la elo mi do na yinu kon de me wo ga mori Uranse yaga na me da lo ma fite na yo ko don ni mo tembo te kaka do ene wutu e ene lo we na anyu e do ameri no fi bo san gbegbon le boyi oh Victor c'est que agba we na bi mi o de ton we mo mi o bi azizazun ya son kaka je ni azizazun ka dai wa ma men ko kan ka bude agba we enego wi de ton gbe njade ene to de ton le mi o ya ton ai ena video awego ena video awego bo kana nya agba we enego bon de ton na wo le ngbongo be hanjiji mi ga pon nezi aziza lo bodo mi so yin hun jedo tamena nu eblo o to mi don mesin nu mi do vodun sin nu mi ton le kabi a holo sin nu mi ton le de tebe mi no mo mi de so de ganji oh bi me wi no mo de so de ma donde no na aziza ndi no na aziza de o yin fa erumila ndi no na aziza mes sources d'inspiration de o yin fa kanto mi nya fa kanto mi ma do le to zo yin fa vodun sakpata jiwe aziza gbon wa gbele na mo je don nei ahozoji e de nda ba je file de sakpata won kure bo de ahozoji de ndote ni anabe boku ndi gbe bolo no ahozoji kon anyo do aziza ma file gbede me no lo gbe lo ne aziza kovodun gbevodun aziza mo wi no yoro aziza kovodun gbevodun aziza mo wi no yoro au commencement était la parole mo wi no bibe eyin khogbele mais mo bibeli do na mia Victor je pe mo do au commencement était la parole au commencement était les signes bibe gbelo do jo ejo do duji we gbejoro duwe na gbe amabo amajo duwe na gbe sin bo sinjo duwe na gbe we aikungba deji mi de edo duwe don khere zon ma ga ko mele do duwe don atin ro popo do duwe don boni aze duro popo keche me kaka jai nya biwe do han bo energy biwe do han bo energy ni aze duro po le yo ni aze duro po ge le yo me ze duro po bo ze han don lo ma non ne ze duro po ne mi do gbedie jogbedie rande na tromena ena gege mina mi do bo so aworo le han yan ke han wa ro jogbe a e lo mina jogbe we o jogbe we boastin bozun me hon me we bozun tin o jogbe a e o poli jogbe me we gbatin e o jogbe we boatin bozun me hon ire ya ro ke han re bo ba do okude ogbede ezon deji mi bo ngbe ezozon waji mi bo ngbe bo yan chezi ko me bo pe agan ke gbengbe nyare si ko me bo pe agan ke gbegbe nya to jeji we bo kanwen ekpon dossier mamo mede ekpon mi o pe mamo mede ezon vurubo da etondo nyare ezon rubo da etondo makagbado na bo koronde parapara jofa nkuru tew ne aze oduene dopo otogbezi raine dopo eno jogbe dali Jesu e foi afaje duro ali Jesu e foi e mai nu yin lo to me mi ande e mai ma nu yin lo awe ne mere mo nu kun je ne me do ayon no sin seno dio mo fibo e no ma zon hodo mi e on bozo mi hoto me ma zon hodo mi so mi hoto mo fibo na do na rasino ledo ajawiyo baobabwe hambala ajawi source d'inspiration non yedona kansi yedona badona kumbo keche ana yo do fa kanto we ma kanji no wato bligiji we e blo me kan fa obo kan lo afo si we bo yi ye mo ba hakpo ne me na yin ran me na jiran bo na do mi le ranji bo yin ran bo e jiji bo ndo ye jiran bo do kodo ran me bo ran de ndo le yo ya e ma yin dai un ne me no mo ran de le bo ne ton you no do zingidi bo jire pe de me ran lo le no ti bo mo so no mo ko won e ton ba e te no so ne mo
ouais pour ramana do courant kaka doi ne ai pour haine mais handi bu nak no me handi nak no me ne gbebo il faton de génération en génération mais de na de me dans buna no sigan ouais nya e mono tine rande ran bo eji bo halo e do hodo nde gbeme fidonji mais ne le ma fa wezo non mais il m'a fait dans de pe anya do kan sino de pe gbeme fi o aziza ma no jete bo no wane aziza no jete mo mele ndo aziza no wana mi mo aziza no wa me il no entretenir ouais ne ma gbon jiwe wa mo do wa we ne ma gbon jiwe nde yan ba do ne ga no go alo na mo jira do no yomo ne asepo khusule o sepo me khule yena do na we do aziza on we bo no entretenir aziza mo no dunu bi aziza mo kan do khobi me ndi aziza mo bi wi no do entretien ton lolé gerado ton lolé eh gerado ton supo ma aziza wa zan de le tin bo e mo popo yon po ma de Victor Sekpere fún e mo popo yon po le bi ni ye gan mo po yon po le bi me ma mo popo yon po le bi non ne ate mo de po yon po ananyo do azon gbeji le jen gana idadama comme des non oui mais bon do camarade de classe c'est pas camarade de classe ndo cabinet pour déplacer pour cabinet je quoi je déplace oh Victor Sekpere be we no ya mo e podo non e dara mo po yon po mo do ye mo zan pe sin no ne wiwa zan pe do we ajai me o Victor Sekpere ra chera gba mi dro do ani han de ade ton do agban to titanji ma titan bo yeji pere na minimum tembo mero po mo lile gogo to ropon meji je we nya yi won khulo mara mero po mo lile gogo to ropon nu de na me de yon wa bo fon bo je rin kaka nu lo jam me de soblo nu do polo jam me de soblo jambo yan gbangbo no bora ko wa me do po mo lile gogo to ropon meji je we ke hulo nde gbeto zile obo iwa bo wo ma de nusa e do ajoro fene ma nusa me de bo han ti ajo do apa e don le yo bo kana huzo agban gbono dididi troro bo na sanu wi e ma indo ezo imonde vuri bo wa meta wi han ba gben fi o han titan don ene nsunye album lo budo senu matin ne senu matin wi gbeto no yi budo imonde ma wo no ma gbeto no joe don ya do nya onde ma nya o mi de e de susu po uche mi ma na we vena ena gbe ma wo haru po mi ma na o nde uto zo bon sunu ko han budo senu matin e wine don de gbeto re wi wa gbe fi o de are fene dien azonde wa de boyin présentateur han sino le don nya mede le ka bulu tu me fi poma mede na oze be ma pe wa inu kon ye kan ya version of vlavo bori re ro wa de konzi nya gbewe no do file wi meru kuruku na gbon ai won we no do teme na meru kuruku ni do kuruku mi no le zo yun do mo do taka glomi no le me yana be web tv de no do e be no télévision web tv web tv e ma jira côté we do wa ne tira côté ma do mede le de biblo beneto me fima be de tout ka zombo akete me ole don ka zido mo e de tout zombo o gbede pole ma don khisido me do mo bonen do ye jeyi valavo e do yin me awede jan personnel le don ba ran we don clone e do tout zombo jera jo ni ko ifon ra daglo ça veut dire que e blodo mi de kunde na Royal TV oui gaji ça veut dire que de mi oso ko logbe we zombo do mo yin ka vi de mi oso ko logbe we zombo do mo yin do me oso no pa mede de ka vi mede vole no di do mi no se c'est pas ça ne mi pon egbe di télévision de do zizi bore a fokran no yin trop di do mais film de dia afon aya zoma ya bi aka me so poka do temps de télévision kon de zoma ya gba vi nous pon mi don da po mi don le me wiye de makai because on a ipon vue de mi no do vue de émission le no do bo kan ipon abonné gbeto na mu wedeji mene mu wede ko lo gbeji fine wiye do pon wiye do be no pon zoma e blo do ma we don we do ni yin gbonmo e ren wa we nde pe gbe fi do ren wa we ni aka ren wa beaucoup ble donner aze lobo je am difficulté gbeto de no sinye gangale mais no remo do yo alo mi do me yin atuno le yi we no yin so e me mo ja ren wa fe bo yin no ren wa to
ma wena mi mo na ma ga han bo fon to ride o wa ko me nya no mo me no zore bo nya ije to e no mo tan ide wa o blole alo tavere mo blo alo atan wi alo ko wi tavere do e akodo ase mo bo de wa c'est là you know ça mo ya nya ko de don dia ma ko comprendre yero meli we de no wa khawi eje melo do imbu no ha gbeto te do nya yi do ne we wodo eje wodo bo no wa khawi mais ko su tombo block recherche bo you know jijan do fene po mo mele ak de do mi do mais di on a do mo cho tronfia fa kanto e khoya nyi uto ezon non mais fa kanto kren fa kanto kema de azon ele me ye do mo mi fa kanto le kan flan we po mi na do mi ndoro fa kan mi do ne ro flan dandan mi o yaze me le no do mo ya azema ka inde bo ka fe meri ne ai amele bi hen hanadu se pe do e na go ma do e ben nka ho bi o parce que ma yo le kan se fen azema inde bo ve meri ne ga no cambio mo do ne mo cambio mo bo e do yesu de bo de cambio na zo bio na bio ko so ke nya bo do am to mi no me zin no nya ze ne azema de me fa yo ko so ma fu bo kan ho ne ah oui azewe no obligé gbetoro ni wan dia kon komi aze de do am yo aze ko do mema e ko mo ya mi alo ndo am e ko do me de ko do me lo dia o do ga non ne aze gbeto do we ni no fun ezon zanji ne aze gbeto do gbe me fi we do nduna vacan bo zenyare do aze gbeto do ne me do proposer ko me wiere ne ro ma odo ne ya ama odo aze ne ya be ya kan tare me mo zanji ga o zan ko ça veut dire que ne do ho inu abe o ancien azon kaka wa je din vogbi bon te ya garo mi monde me vogbi mon soupo parce que ne yo vono yo détermination vouloir c'est pouvoir ndé a djuro gbefio lo wi gbe na djuro hawi ndé a djuro gbefio wi gbe na djuro hawi ne raison de chi bo me le be jan we bo dio be jan we anya beto soupo na ji ran ya ve o do ko len ko do mi de khosu khidie ma alogori matine kaka je gbe alogori matina kan sino alogoti mo holu mi don le non za kwero ti do yeni gwalo na azizale zan wo mayiko mande afo de je boy no de made ete to magade ni mande blodo magando e matin boy ro yi d'accord dio mado e matin boy yi ma e tin boy de yi me ho pa kan de afo mo ngo don boy na tin boy na yi ya nya mai fili anagbon fili hoya de façon ramassée bref mais dio ma je domaine ne me amone gbagbo me bi amo mi mo dona hode do donne ma ne gba ite ja na gba ma mo dona hode en tant que tel me ye dona yo ndo hansino Victor Sekpe yo tonuku to ton we mi bon de pepe de secteur de me dio de leo de pepe de jijo de me ne zanku tapi le bi na bata fu yi ebro nu ero ti jodo ason pa ene me biwe mi no mondo maga ha do dine do mazia akpajire kleunde na we amo wode nu to gan sisi je ka Patrice Talon e wa ganji e blo réforme de l'aider aziza kol mi do me bo e dai won e ko nu kokwe bo na gbo e na fin gbigbo han sino do dai de ko ene gbede fine ye no blo document le bo no déposer le bo ko rien tombo yan mi ko lobi tu bo han sino zin ko ga don ko lo zo ton bo han sino lo pe de wi na mo bura yi ne do mi de mi mo pon mi do akpajire ton bo ne yiro mi ko le pepe mi na jeli ko de do ko ga le man yan be président wi yan regional le America des artistes de la regional we me pon la jile ya ko de ne ba di do dai ne ma amo de to gan sisi je ka Patrice Talon wa fene de no we ne edu alote bo mo fi bo don do me da ho de umale bo do ministre mi don de fene de po bo kana do na me da ho de umale do racino de no donner racino de no donner je ne le mi dona promouvoir je n'artiste de do talent egbele di we mi dona promouvoir me ko le yo wa don bo yi ba ya soutenir me ko le magbe amo donner atijo bore yi wiwen ba ma ya o ba pe vi de bo dodo apa don ba ti pe vi ro so je yese na je haroko a da olo na ho bo me bi se mi na no win corridor monde we de nu gbon ye wa mi srete
bon mi blanc entretien ko ekpo de o malé do réforme de ko yo gbele il donne ami formulaire de ti formulaire de remplissage de na permettre na rancino do pour borayon critère de di wa yede demande de sponsoring abi demande d'aide abi financement à zone dons valavo formulaire de ti ben on a déposé de direction départementale de Kouroukou mais kaka di egbe yo amical des artistes de la vallée de l'Omi miblo démarche pour direction départementale kaka di egbe formulaire mongo do mawane na dona mi ide dino que kaka de o mare do wa fene boy do ado conseil d'administration fac don que il m'a renseigné les financiers il renseigné les financiers il est décentralisé les o do décentralisé c'est à fois donc o windo dima yina ben le wa direction de patiena mais dans c'est quoi direction là bon il m'a dit wa mais dans c'est quoi direction bon papier de que ma fena il m'a dit ndi na che renseigné do ko be yan do nyao ndi ya wa de di ne de le ko do wa mais dans c'est quoi directeur là non bo rien do na mi do we ma mon comment wa fena ko su we ma mon go no ma wa fena mais le manga ko lo bi mais donc c'est pas directeur la loi donc c'est pas directeur mon gars donc Félicien Rounkari des directeur des sports trop bien mais donc c'est pas les redon pour quand mon gars dans bio bon démarche bon mi azoblo c'est doit garder les ndi do mi de biblo di bon mon gars donc et na jamisi do mi do hansi no support we mais de les timuri azonje l'état de même des trop bien mon do ne azon wo ble won e non si osin mais na o gbeso do di azon to me fi boy blo afodi le jajaja we si o ma mais na gbeso we de e di azon je boy ye do ho jajaja we e wa no ne azon gbede azon de je wa di bodo yin kuto aga do prévoir di o ndo mo je me bodo tikaka bo we ma check e de awe wa ganji titingbe don ah bon eyan be dagbe lo na ma kai chena mi gba o wepo mi na tonu kan ifito se pe ado han agbanpo mi ton neto oye na de ton de direct pe de medin wepo mi na wa ji mi bona mi ni pon han gbe ton do pobo le ko sọ̀rọ̀ gbẹ́lọ́ mẹ́wẹ́ mi náà dọ́wà wàyí ho wàyí ndé sọ̀rọ̀ gbẹ́lọ́ mẹ́wẹ́ mi náà dọ́wà ntasi tse bẹ́yàn wá pẹ́ bótí do xɔ mẹ́ ntasi tse bẹ́yàn wá pẹ́ bótí do xɔ mẹ́ ní dɔ etɔn nukú etɔn la do mẹ́lẹ́ dzi gbọ̀ngbọ̀n tètè ní dɔ etɔn nukú etɔn la do ìwéré dìgbọ́n tó mẹ́ wàdọ̀ wàyí de adɔwé xa do na nyina wàdọ̀ wàyí de agɔnxɛ wéré do na sutɔn na dzi wàyí de sɔdọ̀ gbɛrɛ mɛwɛ mìíràn dɔ wa. Le groupe Bénin Musique 100%. Abiala Fabrice, écoute ça. Why my sorrow bear me where I don't where do why my sorrow bear me where I don't where jai where no son bonoa no je kono minambo o badanu ano son bonoa o tonu je kono minambo akura blowe egbeton we kuna blowe we no akura blowe egbeton we kuna blowe we no audo why my sorrow bear me where I don't. Établissement Etromao, depuis Adjon, Aladji Fatao, mon papa de toujours. Ndawe do khome, bono na we no dudu bando wewe. Ndawe do khome, lo bono na we ahikwe, tu do game.
nunde ma wedoe cho nunde ma wedoe ene ujan se pe no pondo lobo no johodo nunde ma wedoe ene uwe se pe no pondo lobo no johodo dimbo no gbojo aka fun dimbo zene podomo jijina inwe do wanyin de wanyin mo so do gbe lo me wenyin lo. Bébé, si c'est ça, je vais rentrer chez mes parents. Oya oni togo me gba hera mo kobo 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 gba hera mo kobo ya oni togo me gba hera mo kobo 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 gba hera mo kobo ya oni de aboto ya gege ya no yi mi gbon we no vivi nu mi si hu dorun we ae o wa san o visa we nu jedo alo vivi aguntan fanfan uto ewu yovo agunda no fado edan do ko wanyan de nu kunto e kule kwera hiboto agbabo ayan he ba on suto esu ba on bo jedan cho ya no yi mi gbon we no vivi nu mi nsi hura nu we ae o wa ya no yi mi gbon we no vivi nu mi nsi hura nu we ae ya no yi mi gbon Chérie, diano yimi mo eno vivi no mi. Nsi hula no ayokano koso mi go eno vivi no mi. Nsi hula no ayokano nugo mi go eno vivi no mi. Nsi hula no ayokano yimi go eno vivi no mi ma. Nsi hula no ayokano chérie mi go eno vivi no mi ma. Me jere na chena mi gbawo ndi do de mi pon ye ne kaka idin mi na mondo ko dide asiza lodo meji bowa e de vona ye jurobo do yin asiza bi to se pe rangbe de mi pon din na ye lodo wanyin lamu wanyin de eno yiwe gbon ro han we gbon de no vivia we ete ga pon bo do wanyin nya nde utun do wanyin na we ndo yin me de bo no khejino eno wa wo kan do vigilant reto no ha do vito ele azinu win no bia wo wan do we ndem no touche njede ndem no touche ndem no dalo asiwe le o fide nji afado le ne afene gbon nya no hoji tra do de jam monjero kwa boda ama hoje comprendre bo nyonu na do hubo ado ze ha don da ipere video do bo ado pon eton nu kun no menon mejigbo bon na we ka be jangba bo pon de do de aforome to kuma mi ayi hwe ngbo wa do ne do mai moma lo pa de je no wa lo ka mi gbon we Vivian pe de no magaro do ne hypocrisie zo maro do ne Peter se gbe de mi garan ji han wan yin ton lo gbon mo jami no yin wona asimi ton le bo no han ye gbon de wi wa we asi lewe ma asi no dia amoro azonde kan wi ni bon wa azon lo me do na yin suna jowa mo mi no re e ma yin gidi we no yin si kan amone nwa do azan idon bo a je kan jo eno mo kiti we no kan bo le no lo e ma yin ye re jingidi ho en ho lo a alo je le no do ku do gbeto sin gbezame bo e ma yin do anya abonya gbeto yan gbe ma je nzo wa kwiru po me kwe awe me na main problem Peter se gbe mi no se do azizale no dayon supo azizale do capacité ba dayon supo yan dama mi lelo dia ma pe une ma pe nu kwe do une be do po mi do do po ado wezo we aka bi rien nous comment nous connaissons dia ki ko wa ko me dia ki ko bo nous comment on connaît c'est un problème dia ga don lo bon ni no do po nya do pondo asizale ama lo ka lo ye o maria idon lo nguli ma o yo huno azo ewuli alo misa no juro me do me no amisa teme alo hun pa me mi so no ewuli alo don no juro me do me no ma domaine ne me trao aha ni ma idon tran we bo de no gbonu pa le otin ya de no gbonu pa ire ewuli alo aba ma je sen me ama o era che awe gba Peter se pe na we wa de mi donu kan dogbon agban ene tolo dide ton na ejiro na ibon 5 décembre 2020
mina wa to lo pede e ga na yin to wa gangan ma do ayan tan de me de e ma yon azon ila kan de to lo to me we zi tan me de bo na gbon fi bona do na honton to do mi to le pipon mi to le do fi to se pe na de vie yo de vo ton ai jagbaji na de album vidéo DVD le yo vono donné na de ton le 5 décembre de jaro espace réseau à Tao le besoin gaisé me gbadando ne agara wa no wa mongo dans un thème mais ma de bureau gbombo do iri go lo mi iri wale ami mi blo ticket de be yiro ticket VIP bo na chemero ko bo ena bi holome ne ahodo ko an bi holome bo ene alogona mi don mani de mi modo mi na ina go lo na mi gbon ne yan mi de pepe bo de do milliard bo na zan mi nyawe yo ayan wa gbolo bo ya zan mi bo mi ma bi yo do milliard ene yini kan we ma bo abi yo demande ne de dinetra mais ze milliard ene mi réduit dans aro chakiko ona ne a ticket do po sanwó Victor se pe do joroje bona na we DVD do po boka azewe do sponsor abi partenaire abi parrain officiel dileme bo kakazo yi a che ile no we album mongo donji bo ticket lo il est 6 do numéro 61 66 93 43 di 61 66 93 43 abi 64 30 50 05 64 30 50 05 mi gba yiro numéro nele abi mi kanu la numéro nele o abi mi zekwe la numéro nele dio abi yeme de togodo o ka bana khonu mongo no le ren na tap iran kan boko Yves boje kwese do pon boko Yves boje kwese do pon BCD don ena wa egon ro jijo me abi carte don yeme de bana wa gboro 20 000 lo ena carte do pon meropo ene ma gbebo gbeto de do jurubo moro nuwe wa Victor se pe do jami don ji e ren na 4 o ka iwo ma bona ma mele do mi akpana mi ne mi ai kun Victor se pe mi ai do pora Victor se pe ana yin do no wa mongo do zi do o hasino yari le jafine to vodun pepe zia comme we nzelo anis pepe disque d'or national akon do me nzelo wa mongo do boka zo ikakai to loji adaja me don bo ipna o tochi benedon a levi bo enawa bona no wa mongo no to me bona no wa mongo do o khoshwa jaka fun ru de ga huro fen dia asemu no do hun ko ejan bo jaka no gone e de no wa mongo do si do me mo han sino yade le ina no wa mongo do me e me hovile ina no fen mo do je ko no wa ho bo mi na wa blo présentation lo no wa mongo do mi kana do na me pro ne me ja hun he cash ne don aloklo le de fin nde ya fion do no kon agbeto le bon po température no ya gawa ya do to le de ajon wa po mi po alo do alo me na gbon fi bona do ndo me da ho président du Conseil national de la médecine hospitalière Medaho Zanou professeur Zanou Jimo Marcel na donde na tito ene de biblo ko me ko bo ina be ala me gbeji na me kun tole ina be wa fene bo ina mo ten pe no fudo mi o gbe ne gbe ndondo itarala kena chera mi me maga do khulon na do ho akpoko nlo bona do itike lo mi do lin le de bobo ye wo le na do o joroje bodam yo ko lo gbe ka mi me de ma do akpoko bonado khobo bio holome ya yeni yiro numéro 61 66 93 43 64 30 50 05 na yiro numéro nele ina ko no bene mi garezi mai mi de wuto na kai mi na pon bonado po epo do nyane gbe mi abi ni kan wala mi bon whatsapp ji mi na pon bonado kha ede nyane gbe mi ma ya ho ena chena mi Victor se ko mi wa vivo na no wa mi ton mi dondo gbeto awede ran we po na mi ni mo tembo do tana mi udodo le nuwa khosu mi ma ya kojo pelede ndoro to me fi do nu de me de wa do gbe me nu lo we zian le we ran du nu de me de wa do gbe me nu lo we zian le we ran du atire mo si atire si se pe se ro gbe me khosu atire mo si atire si se zan we nu Victor se pe se ro gbe me gbe to dagbe wa to de uboro dagbe to wa Victor le na wa du dagbe le to yi gbe to yan wa to we lo de ubo do yan wa Victor le na wa du yan le do kwere gbe ye no wa bobo no wu me de rende nu e yiron do menu rengle de bo kwene wa do singbo do so ye ni khele zan we nu kwere gbe gbe to no wa bobo no wu me de rende nu e yiron do menu rengle de bo kwene wa do sinsen dagbe ye ni khele zan we nu amo ye pon bo blo dagbe wa to kana do ale ton
ye ou mede ho kan rese pe kakabo nu ye wachi chemele mi ngbon fi bodo gbeton mi PDG Royal TV Bénin Gérard Akoteyon zanwen ngbon fi bodo gberan we Egru Royal Didier Pokame zanwen ngbon fi bodo gberan mi ye ou megalonu sekpele Kodo Leontine zanwen ngbon fi bodo gbewe ndonu do gande voilà vous rokande le hosu ni logbon fi bodo gbeton we boro yini pon boblo dagbe wa to kana do ale toma 20 000 francs 20 000 francs ni adizon ou de ou gan mo eren na zo jeji do a ho de ho kabli kocho on wi do gwa gidawe e da cheda we gbawo alo kan deji we no yiro mi so papa de yeni yiro mi de 61 66 93 43 ena chena mi gbawo majila mi wa fi bona nu wa mi don asiza ko azante tonton me to mi ndo to le Royal News FM jile mi don do mi yosu papa fi de pepe de mi na de gan yo me mi na bon ye kan bona don do jan damasen parrain do po ina Victor Sepe bona don international ile di se japana ma de do na don do me da wa clé Barthélemy de omipon son Gandhi mi don do e roi Sion roi central de la vallée mi don do mi boga wa don do akisu man we do Serge de gagner ito mi don tengbeju dopo o meton mi don do o me na o ne lo su papa e de parrain le menga ya go do ma se wa do wuto e so ma na wa don do to vodun din lo anis pepe don do mi o su papa si za we meton le bi pata mi don do rozima obe mi do kun do mi ton alo kan tegbe don de mi no yiro wi jijan mi na yiro mi de wule mi do na me yiro to ne 97 56 95 43 mi na so bo yiro mi to ne ji meje le yon zangbe de ja mi na so pe de nu wi wa mi ton de yan si za ko me jijo